Jorankok Pananai bagi nasi toza kapani tak tabuk song joton lam sogo tini Jorankok Pandawo tini 9 tarik Jun 2026 সাল মারে তিনি কথা কক মানে বিসিংও পুলিয়ানো সানানি ক্লাইও ত্রিপুরা হাস্তেনি আগিনি এমএলএ তাই তাবুনি এমডিসি রাইশ্বর দেববর্মা ব কাইসা লেটার রেখা হাস্তেনি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানো যে সালকিয়া সেকাং তেলেমোরা হসপিটালনি ডাক্তার চিনি মোচাং ত্রিপুরাসানো ব কাইসা কুলমানি হসপিটাল থাঙै फेबा ओ हस्पिटाल थाङै जे कुलमानि आबो अफिसियेल दा एबा साकनो बरम फुरुंना बागै एबा आं ख्लाय टंखा आं नाय टंखा नि साना बागै आबो जदिउ हापां फातार बदलनि अजा अबाकेनि कखिल जाका जे हस्पिटाल थिं न चलिबो बो साकनि बुमुनो कतर ख्लायना बागै नाय जे डिउटी ख्लाय टंनि हस्पिटाल न बकुतु गैखा हस्पिटालनि डाक्टर मा काबै टंखा अबाहाय टंखालगो त्रिपुरा हास्तेनि सयदा तेलेमोराव नि हस्पिटाल साक हामिया एबा गनाय रंग जे हामिया थांनाय रंग सातगै टंखा अ कग्नति चेनानि बागिनाय तिनि हास्तेनि तामख्लायका ओ जे हस्पिटाल डाक्टर ख्लाय टंनाय जत अफिसियल मेडिकल अफिसार बा डाक्टर रंग अपमान ख्लायमानि आबो कुबैदा एबा ताताल आबनो चेरनि बागै तिनि लेटार रेखा एमडिसि राइश्वर देबबर्मा लेटार मन बिसिंते आबो सोशल मीडियाओ काथे फैका यां जदिओ त्रिपुरा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा बखाक्तिनाय लगिओ एमडी ईएम टीटीएडीसी ईएम सीके जमातियानो लगिओति टीटीएडीसी सीईएम रुनेल देबबर्मा लगिओति टीटीएडीसी नो हामक्राय ख्लायना बागै आं बेबाग सामुं ताङै दं हनि सामानि अ कग्नो आं साया नों साया बखक बायथां साखा मंत्री विकास देबबर्मा फादिखाय नायनेग्रादि बकक सामानि बसुकुबै उलतो रमनाय फियाबा ताबुं नायनेग्रादि तिनि सकपायजा कक माने बिसिति बताम साखा नरनि बागै बेलाय हामबाय जत मीडिया रंनो तिनि आं टीटीएडीसी हेडक्वार्टर खुमुलुंगो तिनि मेन बिल्डिंग नि एडमिशन जे कॉन्फ्रेंस हलो तिनि रिव्यू मीटिंग हाके पुलानो हामबाया परो तिनि टीटीएडीसी नि बरम गुनां सीएम साहेब रुरल देबबर्मानो तै बरम गुनां तिनि ईएम एडुकेशन सिके जमातिया जनो जत डिपार्टमेंट इंजिनियरिंग मीन्स नि जत डिपार्टमेंट नि इंजिनियर एग्जीक्यूटिव इंजिनियर असिस्टेंट इंजिनियर जत इंजिनियर चीफ इंजिनियर इनी आं एस ए नोडल डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर अंगै इनी उजागा फै रिव्यू मीटिंग हाके थानाय बिगत दिननि जे जों जे रां रहमानि जे मनोतै काम दति पाइनानि बागै इनी सीएम साहेब नो आं फोन खायमा पुरने ओ मीटिंग अरेंज हाके पहिलानो हामबाया फर सीएम साहेब नो इनी मीटिंग अरेंज खायमानि बागै बस कांगो जों नायो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा तै टंगथक त्रिपुरा नायथक त्रिपुरा एडीसी कोनो पार्ट माने कोनो आलादा या एडीसी चिनिनो त्रिपुरा राज्यनिनो एडीसी डेभलपमेंट हागाय त्रिपुरा डेभलपमेंट नाय एडीसी डेभलपमेंट या हागाय कोनो दिनो त्रिपुराओ डेभलपमेंट या आबानि बागैनो जों नायो एडीसी नो नायथक एडीसी खायनानि बागै बसकांगो एडीसी प्रशासन तै राज्य सरकार प्रशासन याक बा याक मिलिउ काहाम खायै सिनि त्रिपुरानो श्रेष्ठ त्रिपुरासन खायनाय काहामखाय खायनाय चिनि त्रिपुरासननि भबिष्यत सनानाय एक संगे जों नायथकाय जों चिनि त्रिपुरानो खायनाय बसकांगो चिनि तेबो सामुं जों काहामखाय खायनाय एडीसी बाय राज्य सरकार प्रशासन मिलिउ बेलाय हाम त्रिपुरा राज्य सरकारेर मंत्री অনারেবল স্যার বিকাশ দেববর্মা আর ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে উনি এডিসিতে এসেছেন প্রথমবার এবং রিভিউ মিটিং করেছেন এই 2025-26-তে যে ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার থেকে আমাদের যে ইএমআরএস এর জন্য এবং বিভিন্ন কাজের জন্য যে ফান্ড পাঠিয়েছিলেন সেটার ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং আমরা এটাই বলবো যে টিটিডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে
যে কাজগুলো এটা কমপ্লিট করার লক্ষ্যই করার জন্য এই মিটিংটা আজকে করেছি আমরা। এবং এখানে কয়েকটা সাইটে দেখা গিয়েছে যে কাজটা শুরু নমস্কার সমস্ত মিডিয়া বন্ধুদেরকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই। আজকে প্রথমে 3 নম্বর কনফারেন্স হলে গেরিলা রিটার্নেস গ্রুপ তাদের সঙ্গে আজকে বৈঠক হয়েছে। নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী আজকে 9 তারিখ তাদের সঙ্গে বসার কথা ছিল। তারা গত 5 তারিখে তারা রোড ব্লকেজ করার সিদ্ধান্ত ছিল। আমরা আজকে ওদের সঙ্গে কথা ফাইনাল সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওদের সঙ্গে ফাইনাল সব কথা হয়েছে। ওদের যত দাবি যত ডিমান্ড ছিল এগুলো আমরা সব দেখব। এবং আমার সঙ্গে ছিল সেক্রেটারি, আমার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর, অল ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর ছিল, এআইডি ডাইরেক্টর, এগ্রিকালচার ডাইরেক্টর, হর্টিকালচার ডাইরেক্টর, সব অফিসার ছিল আমার সঙ্গে। এবং সমস্ত মিটিং আজকে সাকসেসফুল হয়েছে। ওদের সঙ্গে পিসফুল মিটিং হয়েছে। ওদের দাবিগুলি আমরা দেখছি, ওরাও স্যাটিসফ্যাকশন হয়েছে। এবং সেকেন্ড টাইম আমার অফিস কক্ষে আমার রুমের মধ্যে আজকে সেকেন্ড টাইম মিটিং হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন হাস্তেপা গ্রুপ, পরিমল দেববর্মা গ্রুপ এবং এটিটিএফ গ্রুপ, অল ইন্ডিয়া দেববর্মা গ্রুপ, ওরা আগামী 12 তারিখ সমস্ত রুট ব্লকেজ করার জন্য ওরা প্রেস কনফারেন্স করেছেন এবং রেল অবরোধ করার জন্য কনফারেন্স করেছেন। ওদের সঙ্গে আজকে বৈঠক হয়েছে আমার অফিস কক্ষের মধ্যে। আমার সঙ্গে ছিল সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর, এসবির অফিসারগণ আসলো, পুলিশের অফিসারগণ ছিল এবং সমস্ত তারা যারা হাস্তেপা গ্রুপ, পরিমল দেববর্মা গ্রুপ এবং এটিটিএফ গ্রুপ তারা ছিল। তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। অনেক এগিয়ে যাচ্ছে আলোচনা। এবং আগামী 11 তারিখ আরেকবার বৈঠক হবে। 12 তারিখে তাদেরকে যে ডিমান্ডগুলি ছিল আমরা দেখছি, কথা বলছি। তাদের ডিমান্ডগুলি দেখার জন্য আমরা কথা বলা হয়েছে এবং পিসফুল তাদের সঙ্গে মিটিং হয়েছে। আগামী 12 তারিখ যে তাদেরকে রুট ব্লকেজ ছিল এগুলি উইথড্র করার জন্য আজকে আহ্বান করেছি তাদেরকে। এবং তাদের যে ডিমান্ডগুলো আমরা দেখছি, তাদের যত কেস এবং যত ডিমান্ডগুলি ছিল আমরা দেখব। আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীজির সারা ত্রিপুরার মধ্যে দেখছে যে সারা ত্রিপুরার মধ্যে আমাদের এই ত্রিপুরাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, এই ত্রিপুরাকে বিকশিত ত্রিপুরা করার জন্য, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার জন্য উনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এই ত্রিপুরাকে পিসফুল রাখবো, শান্তি রাখবো। yang Tripura hasteni hamkrai bisingo kaise kok sadakma tongo jemon mantri bikas thasigo saya deba je TTAADC ni hamkrai engkeno siri Tripura hasteni hamkrai o mantri bikas deborma saka mantri bikas deborma ka Tripura sa hamkrai bedegni mantri yo bo TTAADC na hamkrai ro se hamkrai na blana ge o hamkrai ni bedego tabu ania pho je kok tuma engkha যে যত বেরেকনি হামক্রাই হেনি হিমপানো ত্রিপুরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বিসিত্রিনি সিবিনো রাংটো সগিয়া yang যে TTADC ni হেডকোয়ার্টার খা খুমলং খুমলং নাইকলি দङ জিরানিয়া SDM ইনকে ও SDM ni বখাকতিনো জা লামা হন্দি কারেন্ট হন্দি তৈ হন্দি ইনকাই লুকরনি হামক্রাই হন্দি ও সামংগি দङ আবন বাঙিনো জিরানিয়া সাব ডিভিশন বিসিङो TTADC ni constituency katamo yango Mandai Pulinpur yango 17 জন্মজনগর আমচাই ইনকে ও যে জন্মজনগর পেকওয়ারজলা constituency MDC গীতা দেববর্মা
তাই জেরনিয়া মান্দাই পুলিং পর্নি কনস্টিটুয়েন্সি MDC জিতেন देबबर्मानि मानजों बुंबाय दिनै कायसा मिटिं खा ओ आमचाइनि हामख्रें रगै ताबक जितेन देबबर्मा ओ जर्निया आमचाइ बा खुमलुं हेडक्वार्टार आमचाइयो बो हामख्रें खायनि बागै कग्रखा खोनायै दिनै मिटिं यागुलो साइखोनबनि ककनो डक्टर दिनो दिनो कायसा मिटिं लाइजाखा ताइसिनि सब डिभिजनल जे तामने बोनो सब डिभिजनल जे ट्राइबल अफिसार बनो बसंग जागा प्रेसिडेंट तामने जेंगो जागा कुन कक सानायखा कारण गाकाय जों थांनाय इलेक्शननि सिगां बा इलेक्शननि परे सिनि एरियाव जेबेबे जों जागा जागा बिजि थांनायखाय सिनि बररक जेबेबे सोनो सावो माने 80 बছर হই থাকা কাছে কাছে জায়গাবো লামা কানেক্টিভিটি দাবো করিছো বিভিন্ন জায়গাও দাবো কাহামা নইয়াকো কাহামনো করে হামে পাঁচতনি ব্যবস্থা করিকো 80 বছর হই থাকা दिनै जिरायनाय साब डिभिजन माने तारमाने जों सदरनि आन्दाराव खबजों सानथायाखै अ जायगानि बर' थैरं माने दंखाय गुबुन जायगानि बर'खौ बुंमाय दखान गाबोन दिनै जों जायगा दिनै जत डिपार्टमेन्ट सिङाव मिटिं खालायखै ताइसे बर'नि जे नांमानि बर' सुनो रिपर्ट खालायखै गाय जों अबनो बर'नो साखा जे आगामी दिनाव जेते जेते जों जे रिपर्ट मान बर'नो आबो बर'नो नायनानै थंनि जों बनो साखा बर' दिनै तो कग्रखा नायनाय ताइ आगामी दिनाव जों हयते ताइ हयसे जों एक दुइ मास परे बरताम इनिशिएटिभ नागा जों जे रिपर्ट दमा रख ताइ आपनो करे स्पेशली स्कुल रक निबो जेमन आं दिनै कक सागारो TLS स्कुल बुसुक कसाम स्कुल 1915 यावबो तागु स्कुलनि बिल्डिं हानिया आ जागाव लामा करि काहाम गा जागाव जे अवस्था हो दङ ताइ पासापासि जे स्कुल दङ रकन ताबु दुइटा बिल्डिं थमैजा थंजानाय माट रक काहाम थमजा बंनि बाउन्ड्री रक काहाम तो जाके सिनि जता जता सिनि तिब्रासा एरिया हो गंगाय सिनि माने तम सने बनो डेभलपमेंट सने गलाय कुसुल जा आपनो सिनि संग जगत सब डिविजन लेवल संगर पक्ष खालायके आगामी दिन सना खानके DM लेवल संतांगि पक्ष सानाय अबरम तिनो जोंता बुखबा सिनि तिब्रासा रकनो जों लुकरसनो चंखा लुकरनि बागै जों जे मानसा ब जागा थांगिनाय सिनि तिब्रासानि हामग्रायनाय आ जागा थांगिनो जों नाहाय पक्ष सानाय आजास पक्ष सानाय आम हायकनो लुकरम हानिबो इसा दजंगन बै गयनाय जों तुरुक स्टेप बाय स्टेप जों सामु खाय दङ जे मानसा बसकानि सालो जों सिनि तिब्रासानि हामग्रायनाय लाइन निफ्राय जे मिटिं माने लोगो हाबनानै बागै ताम कगलाम सालाय बेलेखानो हामबाय सिनि मेडिया ताखुक संनो मेडिया फ्रेंड्स नो तिनिनि चिनि अ जागानि मिटिं नो कवरेज खालायनो फायमानि बागै तिनि स्पेशल अबो एक्जेक्टली ताबुक जों जे जागा तंगो के जिरायनि SDM अ जागा चिनि एडिशनल SDM तंगो 16 मानदे पुलिंपुनि चिनि MDC कता चिनि बरमगोनां जितेन तंगो चिनि अ तामनाक्लाय साब डिविजन नि बिसिङो बा अ नि बिसिङो जे क्लाइनाय ब्लकनि BDOs दङ तारपरे नि BSC चेयरमैन रक दंबायो BC नि चेयरमैन रक दंबायो अ SDM नि जुरिडिक्शन क्लाइनेर चिनि पंचायत समिति नि चेयरपर्सन बतंगो कोनि खैरपुर ओल अगरतला ग जगह पीसफुली विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर बतंगो बरबाय कक सालायका ओंखाय आंथ' आंनि एलाका गुरि दङबा गोबां मा आंनि एलाकायाव जेटा लेखि माने तंमानि गोरिङै तंमानि आबरंना आं किसा माति साका जेरकम निनि ब्रिक सलिं रकरिं तंमानि ADC हेडक्वार्टार संलग्न आनडेभलपङै तंमानि राधापुर BC रकनि कक गारो कम्युनिटी हॉल करिं तंमारो 3-4टा BC मिलिफानो कायसाफानो कम्युनिटी हॉल करि बरक तो सोशल लाइफ ना बिनि सामाजिक गोबां सामुं दं इनके निनी गैदरिंग खायनान फानंथुं बा बरनि चिनि गोबां मा रिचुअल सामुरक दं यदिबा आबो हायरक पारावाइज खायनानि कोनो हल रक गरै आबो नखर मा सालायका इनके गोबां मा जागा चिनि दै बाय कुवागै थां तंमानि लैंडस्लाइडिंग तंमानि आ मेटर रक सालायका इनके आं आसा खायो चिनि SDM जे चार्ज तंनाय तिनि एडिशनल SDM बो काहामनो रेस्पॉन्स रखा बोलते आं जे सामानो बो नोट खायका आं आसा खायो लाइन डिपार्टमेंट ono bo perfectly instruction duai a samurono datino settle khlai rogan okay settle khlayange to जों follow up ma khainai bonote sama saunai jini BC ni theke jeta proposal rohona namanaabo जों rohonai okay main ko henge jeta cremation simalung jagarao borok songnani thangke watirok phake borok dead body akari rongno ko phaima tomaro borok belakan petiti obostha haisi abro I have seen in my constituency area haisi आ घटनार आं नुखा सो आं बेलेगखेनो आबनो माने पेथेटिक कंडिशननि वानसुका
so aborno baike overcome khlainani aborno salaike hingkai ritimoto jata chini line department ni borok rok yakabe chini sam khlaina rok borok guideline thaka bahai baike ngai chini BC ni theke kaisa resolution thana nangnai nichoi a jaga nakhang recommend khlai nai tarpore maike chung follow up ma khainai tebo upper level ma khalang এটা কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আবো হংকে ইয়াংও চিনি খয়েরপুর কনস্টিটিউশন বিসিঙো 4টে বিসি দङ বর্ধমান ঠাকুর হংকে রাধামোহনপুর ওয়েস্ট রাধামোহনপুর আর বিসি রংনি দীর্ঘদিন কাছে বেলাইখেনো বিরাট একটা প্রবলেম আবো হংকে বংনি ডকুমেন্টেশন খাইনা থাংতেনি বিশেষ খ্লাই পিআরটিসি জেফুর খ্লাইও আফুর হংকে বংনি বিসিনি বুমো গ্রাম পঞ্চায়েত ङै থাङो বিসিঙি কায়া যেমন বর্ধমান ঠাকুর পানো বর্ধমান ঠাকুর তো অরিজিনাল আবো তো চিনি এডিসি নাম দারো আবো তো বিসি কিন্তু কাগজপত্র হংকে আবো গ্রাম পঞ্চায়েত ङै কাই ফেই বর্ধমান ঠাকুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও ম্যাটার কে বেলাইখানে সেনসিটিভ আবনো তুই চিনি জনগণ বেলাইখানে রিয়েক্ট খাই দङो বরক ও ম্যাটার বো তিনি ও মিটিং ও কাসাকা চিনি ও জাগানি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট তো যে সামলাই দংনাই অরজিৎ বাবু বিনি নজরও বতলাং জাখা bo ano sawabo meeting ni minor so kakha already पंचायत department abo ok kasaika abo ang borni bising tino abo settle thung abang nayo gai abo belakhen sensitive ngi tongka chini borok belakhen abnoti kewas hamesha ang sajagi tongka madam nang singno abo just kepano mane dan claimer na a gram panchayat ngi tongma abno bisi claimer na abo bong demand hai public demand so fulfill claimen bage masai toklai jab hamba পাঁচ নুখুংনি 28 ভোটার ত্রিপুরা মথানি বানা হাইনো হাই রম ফায়কা এমডিসি বুদ্ধ কুমার দেবরমানি ইয়াকতৈ সালনো নাসিকি নেখে সালব্রুম ব্রুম ইয়াং এখে ইয়াং জয়নিং নি দङ ত্রিপুরা মথাও তাই কুবনি থায়ো জয়নিং মানি হাই হাইনো হাই এমডিসি বুদ্ধ দেবরমানি ইয়াকতৈ 19 গোলাগাতি আমতলি কনস্টিটিউয়েন্সি ও হাইনো হাই মানখা ও ভোটার রকনো ত্রিপুরা মথা আমাদের চলেম কেন্দ্রে বিশ্রামগঞ্জ ত্রিপুরামথা সিপাহীজলা হেডকোয়ার্টার এখানে আমাদের বাঙালি ভাই বোনরা পূর্বাগ্রা আদর্শ এবং নীতি এবং পরামর্শ আগামী দিনে যে ভবিষ্যৎ এটা দেখে আজকে প্রায় 4 ফ্যামিলি 28 ভোটার 5 ফ্যামিলি 28 ভোটার আজকে ত্রিপুরামথাতে জয়েন করেছেন তাদের মধ্যে আমি নাম বলবো মিন্টু দাস জন্তু দেবনাথ বিদ্যুৎ সরকার এবং বাপি দাস তো আগে আমরা ত্রিপুরামথাতে শুরু তাদেরকে আমি বরণ করে নিলাম আগামী দিনে তাদের সঙ্গে আমরা কাজ করে করেছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তাদের হাত ধরে আগামী দিনে চলবে ভবিষ্যৎ এবং আমরা একসঙ্গে কাজ করব এবং উন্নয়ন এবং পিচ অ্যান্ড হারমোনি সেই ক্ষেত্রে নিয়ে আমরা কাজ করব এই বলে আমার শেষ বেলাইনে হামলা খাপনি তাহতে বুকসং তাবুক নরক ভিডিও নুখা ও ভিডিও একচুয়ালি आं नरनो चफ्लाय आकारे जे सालब्रम फुरंगि तंगमनि कुबुनि पार्टी ओ जे पानंगि तंसितुं बीजेपी सीपीआईएम कांग्रेस ताई तृणमूल कमा पार्टी फेबा बुआगारादि त्रिपुरामथा पार्टी ओ सालब्रम जयनिं नुजागि दङ ओ जयनिं नि पान्डाव तिनि नुखुंखुंमानि खरक नैचि 4 हेकाबा 28 भोटार त्रिपुरामथानि बानाराम हाइका एमडीसी बुद्धदेव ब्रह्मनि याक्तै आबनो नरनुखा मांगलिओ ओंखाय अ ताइताम चेरना दं और ताइताम सारनाय दं त्रिपुरामथाव जयनिं नि तंमोन आबो ताताल दा ओ ताताल नि दं हांके आनि जे कक्टमा थुमै रहनाय रक बर जदि ताताल ओंखांके नर कमा कमप्लेन खालायमानो फेबा आबनि यागलब बर जयनिं रि दं हांके नर कुबैजा
তিনি ও যে জুন তাল জরাতৈ যে বরং আং জয়নিং রেমানি কক ফুনুকা আর বিসিঙ্গ তুমুনো বিজেপি সিপিআইএম কংগ্রেস বা কমিউনি পার্টি রক अब आनी पार्टी बदलनी बर गया बरक तिप्रा मथा ताताल से जॉइनिंग रही दङ हनै कक सामा दंहांके नर प्रमाण फुनुक दी যদি প্রমাণ যেহেতু নরক আনা ফোন গিয়া কোনো নিউজ খাই রহরিয়া আনো কোনো অফিসিয়ালি ফোন খাইয়া বা আনি মিডিয়াতে তোমার কোনো সামানি করে ইনকে তো আং তো অবনো প্রুফ অবনো শৈল্য করম বসকাঙ্গ যে তারসে ধরতেই টিটিএডিসি ইলেকশন ইয়াগুলো না বিজেপি না সিপিআইএম না কংগ্রেস কোন যারা জয়নিং তিপ্রা মথন জয়নিং ও জয়নিং মানে যদি তাতালাং খাঙ্কে কোনি পাল্টার প্রেস মিট খাইমান খামো চিন মিডিয়া রাখতো যে প্রেস মিট খাই আরন থাংনাই इनके तावसे जाते कोनो नोगिया खो आबाहाय चिनी पार्टी बरक थांगिया हानै सो अबनो सय एमडिसि बुद्ध देबरन याक्तै कमुनि जदा बदल तिप्रमथनि बाना रमै दङ आबनो स्राय स्राय कक फाटिके एमडिसि नि यागुलो आनिया फ जे कक तमा तंगमनि हिंगा हंकाय ताबो नोगजाखा हाय जे सिद्धि रमजागमानि राजा सायातै इनका आर के पुर थानाव तिनी जे बाबे सिदी रमजाखा फेक जानाय मानै रमनानै थांथानिव सिदी एबा तिप्रासारि नगो बाति बमनि चोआग न गोबां को रमजाखौ फियाबा राजा चायति सिरि त्रांगमो रमजागि दङ खनाय दि आवनि रिपोर्ट चिमतिनि कक्टमो पुलियानि सिमिनो खनाय बायदि ब जागाव ब माहाके रमजाखा ताइ साब रमखा ताइ तामुंगि रमजाखा तमम मानै रमजाखा आमांपुलिर बिलुरिनि रेल स्टेशन हाय सिटी क्रान मानमानि कक्टमा कसारो रांग्रि बायलाय खिनाखनै कक सिलजामु जे बरक नायमो थांरदाय बरनो रांजानाय आजराव केरावके याखुंनि तलाव दङ नायटुकनाय नायमो थांनि बिसिंथै जे बिसिङाव हाबैनायजोंनाय जिआरपि दाय पुलिस सापलै हेक्टर माने केबेङै नायटुकनिव बिलुरिनि रेल स्टेशनाव हेक्टर माने एबा सिटी क्रान दाय बिसिङो रां बायकेस केरें खानानै कक जामुंबाय सिदिनि बानिया खानाय रमजाखा तमा सामेखा बिलनिया रेल स्टेशन बिलनिया थानानि एसआई प्रेमजित राय दै पुलिसनि आईबी बेडेक नेपाल नमो बे कुफुर तुमलायै नायथुमनानै ओंखारो जाय खामिति बरनो रमै सुबदिमानि उलनो यागो तंमनि कसम कालारनि गासे बेग याकरै खालि थाङो लगियो जिआरपि पुलिस अ बेगनो रमो बिलुनिया रेल स्टेशन बाथागै असिग्लानो रमै मानखा एसआई प्रेमजित राय पुलिस पार्टी मुलति न्याय हाय कतर खमाजौ खाथायगै माने खारनाय আপনারা এখানে অটো শ্রমিক হ্যাঁ কি হয়েছে দেখছিলাম একটা লোক ভিতরে ঢুকাইছিল তারপরে আধা ঘন্টা পরে ছেলেটা দরজা খুললে ভাগিয়ে গেছে তারপরে পড়াশোনা মানে একটা লোক বলতে ওই এই গাড়ি যেটা আছে এটার থেকে গাড়ি এটার থেকে হ্যাঁ ধরছিল কে ধরছিল এখানে আর কয়েকজন মিলে ধরছিল পুলিশ আপনারা দেখছেন দেখছি হ্যাঁ তো হ্যাঁ হ্যাঁ একজন পুলিশ আইবিও আছিল তো এরপর ঘটনা কি হয়েছে এখানে হচ্ছে এরপরে থানা থেকে একটা পুলিশ আছে সিভিলে আইছে ট্রানজিট স্যার আইছিল আচ্ছা ট্রানজিট স্যার এবার হলে তারা ওই ভিতরে পুলিশের যে ইয়ে আছে ঘর আছে রুম আছে সেই রুমে লই গেছিল হ্যাঁ যাওয়ার পরে আমরা যখন তাকাম দেখছি কেডা কিতা হচ্ছে তো কতক্ষণ তোমরা সরাসরি করে ফিরে আরো সিবার দিকে লইয়া গেছে হ্যাঁ কতক্ষণ পরে একজন সাংবাদিক ছিল এখানে লোকালে হ্যাঁ দেখি আইবার লগে মাত্র ট্রানজিট স্যারও তাদের ঘুরে বাইরে গেছে গাড়ি লইয়া আইবি যে আসছিল হেও গেছে গা আর ছোটটারে দিক দিয়ে বাইর করে দিছে তো মানে তেরে হাতে ধরছিল রুমে নিছিল কথাও কইছে কথা কওয়ার পরে হে হিয়ান থেকে ফালাইছে এখন কি গাড়ি ইয়ে না আছে আর হে নাই তো এখন হেরে নাকি দুর্বল লেগে গেছে না মানে আপনারা কি এখানে দেখছেন যে জিনিসটা পুরো হইছে অথচ আপনারা লিগে অভিযোগ করতেছেন এটা কি প্রায় সময় এমন হয় এটা হ্যাঁ হ্যাঁ আরো 2-3 বার এমন হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি করবেন যেটা আজকে দেখছেন আপনারা এটা কম মানে আমরা তো নিজেরা আমরা গাইড করে যদি আনবো আমরাও করতে পারতাম না আমরাই ফেসে যাবো কারণ পুলিশ চাইছে পুলিশ সবসময় এটা ইয়া করানো নিরাপত্তা রাখানোর জন্য মানে আপনারা এই জায়গাতে একটু অসুরক্ষিত বোধ করতেছেন এটা হচ্ছে ফ্যাক্ট অনেক কাজ চলে এখানে অনেক রকমের কাজ চলে তারপর থেকে অনেক রকমের দিনের উপরে অনেক রকমের কাজ চলে না তাহলে এই ক্ষেত্রে ওখানে কি চোরেরা নাকি দুর্বল লেগে গেছে হ্যাঁ কে গেছে আমাদের অটো শ্রমিক গুলো গেছে আপনারা যেটা দেখছেন হেরে দুর্বল লেগে তারা গেছে আমাদের একজন বন্ধু বলেছে ওখানে আছে ঘুমিয়ে শুয়ে রয়েছে
জানার জন্য গেছে। মানে পুলিশে এখনো পর্যন্ত পুলিশে আর কিছু করছে না, তারা গেছে গা? যখন বাগদা আছে তারা দাঁড়ায় রয়েছে, সবাই দাঁড়ায় রয়েছে। আর জানি সাংবাদিক দৌড়িয়া গেছিল ওই পারে, হ্যাঁ। আমরাও আসছিলাম ওই পারে। এরপরে আমরা দেখি যে বনে দিয়ে গেছে, আমরা কি বনের দিকে যাবো? তারা জান না আমরা কি লেগে যাবো, তারা ডিউটি তারা না যায়, আমরা কি লেগে যাবো? আমরা তবে চাইছিলাম, একটু চেষ্টা করছিলাম ধরবার লেগে এই বাইক, বাইক গিয়ে শুনতে আসি এখানে। অথচ পুলিশ ওইখানে তার সাথে কথা কইছে বসাইয়া। ওকে, গাজার পরিমাণ কি কইছেন? গাজার পরিমাণ একটা ব্যাগ আছিল, হ্যাঁ সাইজের একটা ব্যাগ আছিল, একটা বড় ব্যাগ আছিল, হ্যাঁ। ব্যাগটারে ওখানে উপরে রাখছে, কিন্তু মনে হইতেছে এটা খালি হয়ে গেছে। ব্যাগের পরিমাণে ওখানে কম মনে কম হইতেছে। মনে হইতেছে। প্রথম যে একটা ওইটা ছিল বা কান্দে করে লয়ে যাইতেছে, ওখানে আমরা হাতে করে লয়ে আইছি। খাপানি তাহতে বকুক চং অব নর নুখনা যে অবাহাই সিদ্ধি ক্রান্তি মানতি নাই মানরেমানি কক্তমা তাবুগানিয়া ফাও যে কক্তমা বেলাইखे সিরিয়াস অ কক্তমা ন সানানি সেকাং बेलाइखे कुथु कक मावान सुगलायनाय तामनि हिनबा जों बरफ बनिसु हासाकाव कथां तंगो चावै नङै अ कथां तंनानि बागै जानानि नंनानि बागै नांगो आजिनानि थांमानि बिसिंथै गोबांमा जानजा दाल बिदाल वानसक मं याफारै सागनो बेदगै सागनि नखंनि नांमानो नखंगो बुमासि नांगो बसा पुसिना बागै हमाना पानो इहि बसा नगो तंगराथं आं आजिनासि नांग्राव सगां जानानि बागै हनै सागनो याफारै जराबाय बाक्सा कस्त खालायनाय आजिवै जे रांमानै बाक रांमानमानि न खाकसाबा नखंगो बेदगो याफारो चावो ताई खाकसाबा किया खातिउ अ खाति मुं जराकासा हास्टेनि हापां नि बखाक्तै साखलायजाकमानि नरक आजिना हंगाके चिट फान्डया आजिना हंगाके नरक पोस्ट ऑफिस से जमा रेडी हनैनाय मन्त्री अक्रा आगि मानिक सरकार बो सामानि हास्ते हापांनि बखाक बो सामानि ओ वानसक मुंरक न वानसकै चिनि आगिनि तंकसं तं रायजा तं जाय फैनारकबा आजि जामानि खाति जामानि खातिते कुकुबुजो सालसा आंबो बुइहाय रां गोनांहाय गोनांहाय इमां नुकमानि अ इमांनो सोबाय रेखा जे इमांनो नुगै नक तांनानि बसाबदै परेनानि ताई आनि बानिया काहाम खायनि हि वानसो तंमनि आ इमांनोबो सोबाय रेखा आमाय केसे बरबो तं रायजो साथै जराकायसा नैनि जराकायसा नि ताम सानानि 2018 नि सेकां चिट फान्ड गोबां कम्पानि गोबां बरनि रां लाङै थांखा जे सरकाराफ्रो मानिक सरकार तंमानि बरनो आगरतलाव अफिस खायनि बागै जागा रखा रोजभेली हेकबा गोबांमा कामा इंडिया आबा हेके गोबांमा तामिसासेनानि गोबां कम्पानि मुं ओ उनको चाजागनाय मुखिम हाफरले बसक आसाय हिन सेमिया उनको हाथाय हापुङो हंगाके जे बरक चाइमिया मुखिमया कसक मुखिमो साथी आमहायमा गोबांमा आसायमानि हाय आगरतलाव गोबांमा बरनो थकायनाय रां आजिनाय आजि उनको बासावनाय बरनि थानायाव रां नामानि आबनो उनका सरकार साकातामो अब इलिगेल और रांतारनि लोकरक जेरनाय तो थैजा जाखा खारमा सिजा ताबो जे बरक पोस्ट ऑफिस रां रेहनै पुइजो जावै खापां बेरावै रां रमानि अ रां सुरस कमाय थांसिबो तामो सानाय ताबो खापां जे गभर्नमेंट नि हापाङो अफिसार नि तंनाय बरक प्रमाण मोननाय 2008-9-10 निसिमी अफिसार नि तंनाय रक तमा स्मॉल स्कीम तमा चिट फान्ड न नायकलनाय गोबांमा बैंक आ बरक नुगुइ तंखा रायजा सायाति बरक बसक थकाय थांखा आ जागाव पोस्ट ऑफिस नि बुं रुइनाय गोबां बरक रां खांनि थकाय दङ आ थकायनि बुङोनो गोबां तंखा जे ताबक जे बरक खादो जालाय तंखा रां खांनि रां दै खारै थांखा आगि चिट फान्ड मालिक से रां दै खार थांखा ताबके पोस्ट ऑफिस नि बुमुङै सरकार के एडभार्टाइज रेखा और रां दानि नै ताबके आरनि एजेंट से खारै थांखा खरै नेगरनि खादो जाग्लकरनि कक चिनि कक थुमा चिनि कक तिरबाव थुबै फाइका खादो जाग्लकरनि कक चिनि अरव उनको बिसिया आगरतलानि सामपानो जोगेन्द्रनगर आमसायाव लकरनि खादोमनि कक खरै नेबारि कक सिलचामु नि बुमुं प्राय अरताम खाय दंमोन नोंसोर आं खाय को हानि कोइ खिलिरक फालि दङ अ दुकानो दं दुकानो बो बाजाराबो ए को पदमुरा बाजार न बो जार बासाय बाजार
oke nung bahagi rang zamani fix dan mas Ana mas buya abo fix no romjak nable ang waisa rang ti chawo waisa daw ka ba fix na klanya sebi so deko ke te ani rang dokhinan nogor bank ko ton man rang rong bank no gana ni turi phebeka o post office borok bo sono bisas sin somoyo bo bunya rang ni ko rang rinan ka sin oro nin solok na nai ru bo sin rang no asaka bisas kai tonglai menta o hayenga ani onyo jaga bank ni rang rok oro jomari pheme bono khlen rok ba ke siniba সিনিয়া বলতে নর ফাই ক কিছা বালক খাকা जों আহানো নিজেনি ত্রিপুরা জাত বা যতন বিশ্বাস খাইনে রিলাই খেতা ক বিশ্বাস খা গব খতাম বাজাবা আমার নতুন বাজার হিনতা বাজার কতার ke borok ke orok nogana gini o bara tong ban বারা তং আগা তলব ইনকা আগা তলা নর লাই সুই খলাই লাইতা ke phona ta jotoi maturity mara mangkha bongaro rang roi মেচুরিটি তো কেবো মান মাংখা মায়া বলে जों সাই মাইয়া মান হনি তো খানাইয়া jerener joton koso paisa যতন কচক বাইজাক ওয়ানসাব দङ থুরুকসাব দङ সুরু जों তিব্রা সিমিয়া আখিনেন বরক বাङो প্রায় বরক নো bongaro অর মাং ফাইরি ফাইতা जोंबो মকল বাই নুগি দङ বেবাক বক rang rekhe mobile no message da phai বাকসান কা বা ফাইयो বাকসান কা ফাইয়া সিন বা এই ক রাং রেখা কা বরং নো সাসাই কলং থাং নরং রাং ঠিক ঠিক ন দাদাক বাইখা হনিয়া গে সিনি 2 লাখ রাং পুরা রিজাক আবসে আন বুম কোনজলতা আব বরেনি বুম কে সামা থইপো সামা থই দে বর্মা কেতে সিনিও নখতাম সিনি yang nai বসাইনি বুম কা সঞ্জিত नि খানাতা tabuk borok tabuk to bo jaga jane khana जों khana मान ka ba tam tama jaga sangkan sakamo tirpurani bayra da khao ba sangbo hasuk semai bayra na borong no jese ka phano o buri baichala norom na nangnai bo bai जों kisa balokha bor kharmani borong kharman prai no 1 বছর nongkai jokha 1 বছর bara nang khana nirbuk ka kamo an bum kunjolata asok বিশ্বাস ka tongman na hade bo am hai ka dukare klangan ang kisaba nom ba khawan sok da gya ta जों boy bu maya rang bu maya an nong borok bo na hade o ko ngoi to kha sugar manja gei ta rang ni dorkar rang rung kuri wai tham office thamana office ni borok bu gabilota khai to kham ro hoya 1 বছর kai thaka bai ke borong office ni borok jono samnang ya asaka buriri ton khaba bar bar rang pucha kharas khai himri boi borong bagai bang complain dinan musong ja tamo mong hai tha do sa ni to boro bora to ya ko so khlai 500 500 rok 1000 ko ton man ne rang no tui khari cha ga je sigok to ko su hai ya nong na ko to nong borong si ko khao no sunu ba da bothar dekhi bai sina na tam khanye sini rang ro kha mana nanglak diba abon ta ga je rang ti khana nya bono ja saklai ba nai jo na ti khla ma rom nai nung je lukorok no okok de samani sam no khlar na musong 이거 아니 달러로 khnar thai jong ta hataro tongnai hasero tongnai bebang no ta hataro tongnai ba jo to khnar no mo jong ta ja gini bora boy tilang jakha 그 boy tla ya borok thana jong tulang man ta la sok pa khota thana mo boy tilang kha tulang ei office soi ke di sau ano ka dar ka nung khe rang busuk rumani ani rang kom no 13300 ja rang bin ni passbook go tongo tong bai bu bebang no pura ke passbook tong hai pa rang ke himaya tangai rang maya khota maya rang bank go kalai khan post office kelai ani sau agi kita bubor thai sini ani to rang kom kom la damani cái masih kita tono nyan bor anu kagos bro phayo nung la tam khlai oro ang de ang ko no khoya ko bura ba bata ro ko kise mi chama ka manu jamare tam tai ko ni para khaboro padomura ni bu rabi dia borma boy dusro no hoya asi बिसनि रां दामानि बय कमाजोंनाय
kama jaga rang kama jamani oboni ব্যাপারটাই কথাই তুলে আং সাবনা ani mungka onil debroma parangke ke podobon para sinomakai jarur basai mungke bazar ketal oro agi botomani oro jarur basai koloni wo jarur basai koloni ni orti file kata oro ni bororo tui phai nai joto rang joma ra urkha onek kisu no khlai lekha abose jeng chai ninga khlai oba ke boys korok pojon la kata ganaba mochini no ganaba nai abose botabo ang o seso ani rang tongmani ৫-৫০,০০০ tongmani engka ang teklaite pore oko ৩৫,০০০ engka ta bolo teklaimani oko ১০,০০০ ani bosano kok sungani ni ১০,০০০ rang teklai trang thangmani te ২৫,০০০ rang tongo abukai boy ano boy renani kok ke boy sirliya ruwan kaka ni himangno a boy ri langliya ga boy chudu trang thangbai kan ani total ২৫,০০০ tongta boyo trang thanga boy trang thanga kai sungka tabuk no ko sikok bong office sikok hable si nogo to sikok habia sik kai chung tabuk no ko head office ta nong nogo se sikok habo othoso nong ni borong sikok ngo nge singor tam dus khaina klakeba nok siromati khlai di sikok an logo habible an dong ni rang utlengya ni nogo ang rang dakha ni nogo sikok habka ni nong borong sikok bongo lok tap ti khlai di ta chungno chungtabe head office or ke jaluk tongo nge boro ni borok sawo or ta office khlainai ta rangke bor jomari man nung rangkai u jare basi ko joma rakha or bo joma rakha bo bengo jomari post office to joma mata nge boni a buri ni loge selama sob somoi dong buri ke menta chakir khaina hai nge sungkai tabuk no bokai no head office thani o kongno norok saidi o ko an nogo sikung bahabia an nong boru sikung ya nge nong boru sikung le norong romde nong office ni sikung bongo chung tini chung khoka tam kamu chung jel machar kamu chung public judi khoka kai hai diba nge o chung public ni jairang thang to mane आपके सरकार दाय करते बंग ऑफिस दिन दाय करे अब द कुन को अबा के सिं ता खरां जमा रनाय रां जमा कबमा क्लाइजे मोनताव क्लाया एकदम बरग अब ब्रिनो बरग रोमय सिंपु बरग को नांग लेसिन बयफो माना नांगो बय तो रां ति जा ए असब छैनो आं ओको कथा नि को केस लाइक प्रो का के पोस्ट ऑफिस नि बुमु खतका cash clap pro post office di bumung to saja geldi ata post office ni to saja warni the branch hoda re naki ayang u bbm college ka he o colony baksar ko o branch burka ta bugala ar bagi khangai ke borok ni kai hisang nei borok je phaime ni borok ni kas ka yata o bob chala bai broi buri men pu ge sala ni kai logi tong na hai to hai nung la tabuk kam bom hai khan seng kai tabuk o ko head office thang ni dongo je boy ka majang na rok chini nogo boy ko maya chini nogo ram ko maya auto se chini borok public borok boy chikongya nong office ni borok ni chikok nong office no chikok bahabo chungabo semia nor chunu tam khlaini khlaidi khlaya ka chung te tam khlaini sa nge chung khlai me ya ga chung cash po khlai mano uta chirang ba ke thangi ba chanai ba sikuk tang ang khlai ale ang tiri public khlai ke bura no chunu tam khlai ke mu jal khaturi chat ko to hamo yobur tasini ko kha পদ্মমোহন পাড়া দङ মঞ্চরম পাড়া দङ मुस्राय पारा अर गोबां मा पारा दङ थकक जांनाय हिंके थकक जांनाय पारानि 100 रक दाकानो 50 100 रक ले काओ 3 वान साबाय टक साबाय दङ अ जागा थुरुक साबा दङ इ वान साबा दङ ये बरख साकथारि दङ मने बागै साकथार जतन साकथारिनि इ गम हाके साइमालाय खता
Sini charge ni hingga totong 2,70,000 hingga ani besani sukanya ni tong mani tongo 30,000 ani besani tongo alada 30,000 hingga yang bazi songni ini ani sih hingga yang bazi songni sadi ani 2,00,000 domari mani 1,50,000 setabo boyota te 50,000 kere hingga te kaisa duplicate boy namai dipaja oh bosoro ko 5,000 foot manai hine hingga 5,000 simi meturung kahne tu dipai mane a han hai 50,000 kaisa domari man borong a কয়েকদিন পরে kan khari thangbai ja mas mazar lai ha sini abo bosor huisa ja ani borok samorok kisa misa khai tongman ba waisa uthogo samunang purka uthogo han han jamari e ama heka tomita to boyo tabuk boy bo maya rang bo maya jong busu birman nanglai jong koi thati phali tabuk toy lai ma tong koi khili rok phal lai elke sini a borok khao bung thai man atalang na rok de e ko ab orong ta abum abruni bum ka ba sama thipu salan bum ka sonji de kamo e aborong ta borok foto piste agenda agenda na aro ta sakri borong oro sakir khai tong ta e ko borong para rok ka to sindia se borong botla oro ka payu khorok sa payu ayang ni tini phongo amu boda hai ka thoi tlang na toisa tam hani sasina jong post office tai bisas khali ata jong tai bisas khaya boy se gore jong joma bori maya tabuk u thogoi bo maya jong boy bu se maya bu post office ni tira kun affair ba o agenda bu tira kun affair brong ni bum te jong affair khalakya affair copy tong sin ora tong ta Srinagar thana wasung khakya ke koidin no nabo omo balo khakhini 6 mas jong tongkha kun phanching ya ko 6 mas bisin ka to yingi to ka lorok nai male tamo budi ki kharkam ke boro tabu tam khanye mane no tam khan bono khanya ni batai tam phan chin mane tu abon ta bawa jana nin thangwa de so sina jingma buni rang rong tolang thangbai ne boy bui thai thi na sarka kalang thangbai bong ni para seng thang nyai kha police rok ba thang ka bong ni nogo hangke bufa sawa seng bufa no bojaga tong sadi hni seng ka hangke bufa bai buma sawa boro tong saimia hni saw kento buma bai bufa saimano borong seng no salak sai ro horo bufa ri mong hangke noni gopal auto salogo bo jerania kola baga total of sur tel samnong idea wa boro tinta panchayat ni wansa baya kini no tipra sarok tongo sinoro to kabang mano 30-40 lakh ni o bisingono media channel songno obo haino chini je o jaror basai chini o post office nengoi je chini rang kemalai mani no ti ang kisa sanamu songo abono jing oro je busuk chini boro rok kabang ma okra sakra rok salo khoksa khongni ke rang ajilai mani abo busuk cost kha aji tu mani abo je aji hoi danai rok borong saimano busuk cost kha khoroksa busabuti ni bagai busabuti ni kabang ma bobishot ni no wan sogoi ma haike rok danai rok botongo kabang ma srai rok ni bagi ro danai tongo ma haike jeng cost khe ajilai dalai mani orang no jeng tini kamai thangjaka jeng naidisi ni gijanengi bahaino 2,70,000 omo hairang chini building phanni omo rok bo jeng tlang thangjaka jeng belai no ase cost khe jeng ajilai mani no ti jeng belai no orang rok no maya hingke chini tamung nai asuk chini cost ni phol asuk dukhu cost ni phol chini tamung nai aboni bagai jeng oro chini bukhu chamathoi tai pini logini sonjit borok no ti bo jeng cash rok bo khaika aboni kono action na jagya jeng omo haike tai bo singni larkhe jeng tongoi na singi tongnai jeng tumuno omo hai engya omo haike tabu bo action na jagya hangke jeng kusuk beram oboni je branch kusuk beram tongnai oborok no ti bo jeng buskango cash khlaina ni bagi thanai noro bono paithak jora phul khlai phula tam huni sarang bota ma bo সুইচপ ko khuma salia de jokhon noro oboni complaint ti post office thang approve rok la tam huni sa borok oboni bagi nai ham haita nai ni saw ta ku nai ni thei dok gelong ni rang je
kaisale boi marajak tong nablai na dokon dor hoba kya baksa ni tongo haipono pura full aro rang tisa jageta mahai rokta je damani rang tisa jageta kedi ki bosro khaka sin angkhe ko sin gijani tise sala nor bo jagani borok tai nong ni সমস্যা tamo সমস্যা তা মানে সমস্যা হকে অমহাই অ জায়গা তামত হই দেব্র মাহनै খরকটা ব পোস্ট অফিসে চাকরি হকে বিনি পারা হকে জরাইয়া কলা বাগান হকে বুফানি মুং হকে ননি গোপাল দেব্র মা হকে বিনি লগিও তে খরকটা তঙ্গ বিনি বসাই বিনি মুং হকে সঞ্জি জমাতিয়া কেনকো ব সঞ্জি দেব্র মাহनै বুমুংরি জমহা হকে সিনি o jaga elkaro tinta পঞ্চায়েত tong jarol basai jipi ni kaisa tong te kaisa hungke purba jarol basai te kaisa chirmo hungke uye jarol basai te tinta পঞ্চায়েত ninge kobangma borok chung o jaga post office rang dalai mani hungke o rang damani bisingo borong bahai ke jani rang rot khaiye boyo simsi rohra kentu rang hungke guriyom hai hungke post office chung aro college tilao thangnai kha a jaga thangnai mani kentu boyo hungke sijak update account hungke rang kare hungke oma hakeno borong manja kha hungke borong ko logologi no borong khalangka tibura to stongya hungke borong no bairo khata ni khnawo hungke sing thanao yes re khabong ni mungoi ke thanani kagos bosini yago tongo ke sing borok no jesko pano norok no koi jawo rutuk tikhlaina bagai sing yes borok kha haipeno sing post office ro thangha wani wa kha haipeno sini samung tabuk bai 8 mas hai kai tongka kuno phana nya kom haita amni bagai sing norok no mari kha sing kopti pura soma asum total rang bosrok lang jakhna nong ke tinta পঞ্চায়েত ni kabanga borok takha khini no 30-40 lakh hai am haira acha jora kai se chit fund thane rogo rang klang jagi khak le jai tongmani post office calendar no kebo sara sa je obo le kamagalak ba orole deraglak post office hungke thuno onjo bemo borang daw hungke o jaga hungke dara bazaro tongto tei bri chupura ro ba marang dai tong yang thangmaya hungke agi hungko jaga wansa tongmani hungke sini tipra saphai hunai sing bisa sanggai sut kobang mano hunai sing borong no bisa khaira lakha chin tipra sa hanai gachino tipra sa se sungno tabot phokori kon thaga gabri chupura ka ba bata mani rang danai tongo kebo dugan dui rang danai tongo hungke borong bri chupura no ba ma haike okori klangkha kebo ni tongo bri chupura ro ni 3-4 lakh haike ni tongo 50 ama hakeno tinta পঞ্চায়েত ni mungti 30-40 lakh hai abo borok mama khabari taja busong tini jor ko panda asunu siteng khara taise komni kokma toi norbai malai ferana jotono hamai